दोस्तों, आज मैं जो और एक दवाई के बारे में बताने जा रहे हैं, वो दवाई का नाम है राउल्फिया सरपेंटिना। ये राउल्फिया सरपेंटिना, ये दवाई हम लोगों का हाई ब्लड प्रेशर में काम आता है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा दवाई है। ये दवाई खाने से और भी इसमें जो लाभ होता है, जिसका नींद नहीं आता है उसको नींद भी आ जाता है, बहुत अच्छा से नींद आ जाता है। प्रेशर का मरीज जो भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, वो मरीज को नींद का भी प्रॉब्लम होता है, चाहे उसको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के वजह से प्रेशर उसका बढ़ जाता है। तो ये प्रेशर के लिए हम लोग जो होम्योपैथिक में जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो दवाई का नाम है राउल्फिया सरपेंटिना। ये देखिए, हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं ये दवाई काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम करता है। हम बहुत पेशेंट को देते हैं और हमको लाभ मिलता है। ये दवाई 10 बूंद करके दिन भर में 3 बार, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को आधा कप पानी में मिला मिला के खाने से आपको बहुत लाभ साबित होगा। ये दवाई खाने से आपको नींद में कोई तकलीफ़ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको प्रेशर की वजह से जैसे चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसमें भी काम करेगा। इसके साथ में आपको अगर साथ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, जैसे डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे और भी कुछ प्रॉब्लम हो, गुस्सा ज़्यादा हो जाता हो, तो ये सारा कुछ जो है, ये दवाई खाने से आपको आराम मिल सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा जैसे डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आप इसके साथ साथ में कोई भी डाइजेशन के लिए दवाई भी ले सकते हैं। इतना भी है कि इसका साथ में आपको ज़रूरत पड़े तो कोई एलोपैथी का टैबलेट या दवाई भी ले सकते हैं डाइजेशन के लिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो अपना काम जो है, राउल्फिया जो अपना काम है, वो अपना काम लेकिन वो कर देगा। इसमें आपको प्रेशर जो है तुरंत एकदम एलोपैथी का जैसा ही काम करेगा। ये दवाई आप लोग घर में रख सकते हैं। বন্ধুরা, আমি এটা হিন্দিতে বললাম আর বাংলাতেও বলি যে এই রাউলফিয়া সারপেন্টিনা আমাদের হোমিওপ্যাথির যে মেডিসিনটি আছে, এটি মাদার টিনচারে যদি ব্যবহার করা হয় 10 ফোঁটা করে সারাদিনে 3 বার আধ কাপ জলে মিশিয়ে তাতে করে হাই ব্লাড প্রেশার যাদের, তাদের প্রেশার কমবে। এছাড়াও তাদের যদি ঘুমের কোনো প্রবলেম আসে, সেই ঘুমের প্রবলেমও কিন্তু এটা কাজে দেবে। এছাড়াও যদি এই পেশেন্টের কোনো রূপ হয়তো হজমের গণ্ডগোল হচ্ছে বা কিছু, বা তার এই প্রেশারের কারণে উন্মাদনা, অর্থাৎ হয়তো সে মানে কিছুটা পাগল গোছের হয়ে যাচ্ছে, পাগলামি করছে, বা ম্যানিয়াগ্রস্ত, ঘুমোতে পারে না ঠিক মতন, এই সমস্ত কারণেই কিন্তু এই রাউলফিয়া ওষুধটি কাজ করে থাকে। এই রাউলফিয়া ওষুধটি খুবই ভালো। আমি ভিডিওতে হিন্দিতেও বললাম এবং বাংলাতেও বললাম, কেননা আমার পেশেন্টরা অনেকে হিন্দিভাষী আছে, তাদের জন্য আমি একটু হিন্দিতেও এটা একটু এক্সপ্লেন করে দিলাম। এই যে ওষুধটি দেখতে পাচ্ছেন, রাউলফিয়া সারপেন্টিনা, এটি আমার বড় বোতলে আছে, কেননা আমার চেম্বারে এরকম পেশেন্ট অনেক আসে, তাদেরকে আমি দিই। তো আপনারা এর ছোট বোতল এই কোম্পানির, এসবিএল কোম্পানির, এটাও কিনে নিতে পারেন, অথবা ডক্টর রেকোয়েক বলে একটি কোম্পানি আছে, জার্মান কোম্পানি, তারও নিতে পারেন, অথবা উইলমার সোয়েব জার্মান বলে আছে, সেটাও আপনারা নিতে পারেন। অ্যাডেল জার্মান বলে আছে, সেটিও নিতে পারেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে এইটুকু ইনফরমেশনই দেবার ছিল যে আমাদের এই রাউলফিয়া সারপেন্টিনা ওষুধটি কিন্তু খুবই ভালো কাজ করে। আর এছাড়াও এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেম, কেননা যখন প্রেশারের রোগটি হয়ে যায়, হাই ব্লাড প্রেশার যাদের থাকে, তাদের হয়তো ডাইজেশনের প্রবলেম হতে পারে, তাদের হয়তো ঘুমের প্রবলেম হতে পারে। তো এই রাউলফিয়া সারপেন্টিনা ওষুধটি হাই ব্লাড প্রেশার এবং ঘুমের ক্ষেত্রে তো কাজ করে দেয়, তবে যদি হজমের আরে প্রবলেম থাকে, হজমের ওষুধ আপনারা যে যার মতন অন্য কোনো প্যাথিরও যদি ওষুধ নেন, তাতে কোনো আপত্তির কিছু নেই। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক ও শেয়ার করে দেবেন বন্ধুদের মাধ্যমে, এবং এই চ্যানেলটিতে যদি নতুন হন
তাহলে আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি এরকম ধরনের হোমিওপ্যাথির ইনফরমেটিভ ভিডিও আরও দিতে থাকবো। থ্যাংক ইউ।